Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinget itinagan a Ruth, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan ngagnanayon ti panagliday, no adda panagliday, adda met panagragsak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ruth. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Excited ako para itong madani akasarta, Ruth. Siguro, sakto ti karagsakan a lalaki. Inton maikalaysakan. Sobramat day ta ako nam. Apay matasik ako mati karagsakan. Siyempre, gapot agbalin kanton nga asawak. Mano kami mata nagre-ribalgan ka. Ket siyak ti sinong batam. Gaputa si katinakarik na ak iti panagayat. Isu anak-unak asakto ti karagsakan. Ngamin, awan ton ti makaagaw ken kakanyak. Gaputa asawa kaket nga ruden. Agsaruno laang gayam ti panagkasarta. Umuna kami laang kin ni Victor iti talo a bulan. Panakairandrana na nga rod. Diyak mo nga uray gayam da kayo ka ni Victor. Kat natulag matanti kasaryo. Wen, iso nga ipapastan ti kinabalasang ta. Taumadanin ti aldaw asaan tanto na balasang. Agpay so day takunam. Iso nga awisan kayo ka ni Victor. Mapantayo makisala iti kasarti kasinsin ko iti kabangibang abaryo. Kadwak mat ni Dan amapan. Mapantayo nga upan, tapno naragragsak. O sige, ibagak day takin ni Victor. Agaw-awis ni Ami. Mapantayo ka no makisala. Kadwa na mati kaayan-ayat na. Sa dino? Iti ka no kabangibang abaryo. Agkasarti kasinsin na. Sige agin enjoy ta. Itata saan ta pa'y nagkasar. Ket into nagasawatan, saan tanto na maaramid na kita. Oray mat gayam da Ami kandan. Umadani mat tanti kasarda. Umuna talaang. Kalpasan ti talo a bulan, iso da mat tanti agkasar. Kasta ka di? Agsaruno nga ron ti maangay akasar dito'y baryo tayo. Ay na, anak ko. Umadan ni di pa nagkasar mo. Nga brumwar ka pailaang. Amom ka ti abawal ti kasta. Ay nananang, pamati payla idi ugma dayta. Saan itan? Wan, nga may mayat matlaang ti agan anad, anak ko. Nanang, kadwak ni Victor. Iso nga awan pagdanagan nyo. Awan dakas ama pasamak kada kami. No apay pailaang amasapol amapan kayo makisala. Ni nanang mat, nagkiljoy. Apay, madinuragsakan mi matibagbagimi. Kasla saan kayo mat anak isalsala idi? Kat, apay nga iramraman nakpay. Ay nanang, anya gayam ti love story yung ngay mat kinitatang. Agistorya kayo man mat. Ay, mapan kakit din, no mapan ka. Saan akong formila dita anti malaglagip mau? Dua taman mat nga agsala, Ruth. Total, agsalsalan da Victor kan Ami. Sige. Nagsinukat kami kan ni Victor iti isala. Total, namin anukmatan nga insala ni Ami. O kailangan kan ka. Ah, ay uwan mat na. Sala laang mat, saan ka di? Buwan matkit di. Ni, alas 12 matan. Panagkunak, mabaling tayong tagawin. Uray siya. Nabanugak matan nga agsalsala. Katnuan niya ti kunayo. Agawid tayon. Apayanas kan nga isalam ni Ami. Adamat boyfriend na amang isalakan ko na. Ngam apay nga insalam pay laang. Anya ka kadi? Nagtulagan mi kinidan, ngagsukat kami iti isala. Insala na kamat ni Dan Una, ngam sikati imuna anang isalakin ni Ami. Siguro, sikati akin pagayatan amang isalakin ni Ami. Iso ang nagtulag kayo nga agsinukat kayo iti isala. Nagrugit mo tenti panunot mo. Pag silo sampay lang ni Ami, ket addan kaayan-ayat na. Anya nga iti amok no kursunadam nga uray addan kaayan-ayat na. Huston, saan ta napagapaan day tabanag? Numadi para kan katikas diya napasamak, pasensyakan.
Saan naklakuman nga inawawis, no daytoy matlaang ti pagapaan ta. Pasensya kan, Victor, no nakaungot na. Agselos sa kamin. Nakitak tiro pa ni Ami idiin salam. Katkas na kay kayat naman. Atap mo lang dayta. Sika talaga. At dalang aruden kaayan-ayat na. Kumusta kayo matan ka ni Victor? Okay kami lang, Mat. Da kayo nga'y kinidan. Okay kami laeng. Saan ka di nga itan-abulan ti kasaryo ka ni Victor? Wan, iso asigurado abisi kamin iti sumarsaro nung aldaw. Ado tinasken ang maisagana. Awan ka di ti maibagbagan ni Victor? Maipapan iti kasaryo? Ha? Awan, Mat. Ada ka dinasken nga ibagana? Ha? Kwa? Agdamdamag aklaeng no awan maibagbagana. No, sa dino ti paghanimunan nyo kalpasan ti kasaryo, kasjay. Anya ka kadi. Para lang kadag iti babak ng dayta honeymoon. Gastos lang dayta. Apay, ada ka di ibagbaga ni Dan nga ag-honeymoon kayo? Awan mo't kit di. Iso nga rod nga agdamdamagak. No adda na ibagbaga ni Victor, no sa dino ti paghanimunan yun to. Umanayan aragsak ko ang maikasarnak ni Victor, Ami. Anya ka matan, Victor? Kanayon matan ang mabartag ka. Itapay ta umadanin ti kasarta. Imbes atulungan na kadagiti rumbang ang maisagana. Ngam saan mat? Pasensya kan, Ruth. Makamu kalakuman. Adda ka di problema? Ibagaman kanya. Awan ti problemak. Apay nga rod akanayon kang agbartag. Mapaspasubo ak laeng. Sana bali? Tamo ka kabalam da ita. Iswasi kalakuman ti makamu, ha? Maburbur tiya anak kan, Victor. Ibagaman kanya. Kayat mo kadipay ang matuloy ti kasarta. Siyempre mata. Matlagayam. Ayusam nga rod ti bagbagim. Saan kumamat akas tati pakpakitam kanya. Oh, Tata Ben, da kayo matgayam. Apay anak ka umay kayo. Maala, umunag kayo Agyamanak, balas ang kaw. Ay, Oh, agtugaw kayo, Tata. agyamanak. Apay anak ka umay kayo. Ay na, balas ang kaw. Siya kaon ti agkidkid daw iti pamakawan, iti inaramid ti anak kaw. Anya ti inaramid na, Tata. Ay, nakita rin ni Ami kan ni Victor. At nasurat nga imbati na ije balay. Anya ti kunayo, Tata. Saan? Saan napod no dayta? Amaw ka na sakit daytoy nga inaramid dagiti duha. Awan maaramidak, balasan kaw. Siya kaon ti agkidkid daw iti pamakawan. Rumwar ka kumamatan iti silid mo, anak ko. Agpupupok ka matlatan. Saan ka pa yun amang mangan? Mababain ako, Nay Nanang. Mababain ak kadag iti tao. Kaslaawan rupak asumango kadakwada. Apay kumaamabain ka. Saan mo't asika tinagbasol? Saan mo mo't anagayatan ti amen? Apay anaramid kanyak ni Victor ti kastoinan. Patib karem kumati pa kinakembaw, anak ko. Panubukla ang itibiyag da ito ang mapaspasaram. Patsyok ang makalipat kanto matlaeng. Rumwar ka dito'y silid mo. Ada sa nga ilim, kaya't naka makasarita. Sino, Nanang? Rumwar ka atap no makiitam. Sige, Nanang. Sumaruno akton kada kayo. Mala, sumaruno kan adagos wan. Saan mo apagurayan jay tao? Wan, Nanang. Mala, tayo nakidyo kusina. Sino nga tatibagbaga ni Nanang asa nga ilit? Manipod saan ang natuloy ti kasar ko.
Italaang nga damang bisita kanya. Rumara kundi tisilan ko. Ni, si kamot gayam ti bagbaga ni nanang asa nga ilik, Dan. Kumusta kan? Ni, kimutong kamatan. Damag ko, asaan ka pa yun arumrumwar iti silid mo? Saan ka kanupayin amang mangan? Taasino mati adaganas na payla ang arumor iti kastian na pasama kanya. Saan lang asi ka, Ruth? Saan ka ngagmay sa? Uray siyak nata. Ayun gayam. Umadanimat tan tinatulag akasaryo kin ni Ami. Ngamuray kas jay naramit kanyak ni Ami. Jak ipalubos, nga iso timang dadaal iti biyag ko. Imbag ka paydan. Takas tati kapanunutam. Ngam siyak. Jak malapdan ti bagik asan ngagladingit. Rinabilatan ngagsangsangit ako. Inayat ko ni Victor iti kas na unay. Jak maaklon ang nagkamaliak iti pinili a lalaki. Kunak no nasingpat ni Victor. Namsaan met gayam. Huston day ta panagladladingit mo. Saan mo asayangan dagiti luwam? Iti awan serserbina a lalaki. Lumaban ka. Saan arumbang nga agladladingit kalatan tungpal biyag? Agyaman ak iti pananganaan dingay mo kanyak. Kaskan ka ti kinatibkar ko. Kabaalam day ta. Labanam lang ti panunot mo. Di mo ipalubos nga abakan na ka ti panaglidliday mo. Parakan ka, Ruth. Anyamanan da ito eh. Tunggal umay ka. Kumkumpurmilatan ti maititad mo. Chocolates dagita. Barang maagasan ti sakit tinakam mo. Sika talaga. Sobrang samot daytan a panagdandanag mo kanya. Kasano? Di kamot lang aminin makarecover. Si Kamat. Okay akmat itan. Adda ka ngamin akanayon ang makisasa o kanya. Ay, nasaya at mat no agimbagan tapuso. Loko-loko ka talaga. Naimbaga ko na niya. No agpaysoan na imbagkan, umanugot ka iti pangawisakan ka. Sa dino. Inta makisala. Anya? Di mo kayat? Sa dino ngamin ti pakisalaan ta. Ijay Pangasinan. Iti lugar dananang ko. Kaano? Inton bigat. O sige, ipakadakpay kininanang no umanugot. Sige nga Rod. Umayak manan inton bigat. Danang, aw-awisin nak ni Dan. Mapan kami kano iti lugar ti inana. Mapan kami kano makisala. Anyang tano mapanak mo't. Kat mapan kalata. Iti kasta makailiwliwag kamutain. Nga madaman la damaga kanakaw. Anya day tananang. Kasano no agaram kan kanidan. Panagkunak, awan problema iti day tananang. Saan nakmat siguro apasakitan ni Dan. Gaputa amunan tirik na ti maloko. Gaputa agpada kami analoko. Marit na katadan panagayat na kan ka. Kanayon na kapay ngamin nga umay sarungkaran. Panagkunayo ka dinanang. Kat saan ko amarik na dayta. No bilang tagaram kan ka. Aklonam ka day. Siguro, nanang. Agyaman na ka. Tay manugot ka sumurot kanya, Ruth. Amom Dan, adda malagip ko. Anya day ta? Idi na pantayo nakisala nga upan. Kinuna ni Victor ang nagtulag kayo nga agsinukat iti isalayo. Asino ti akin pagayatan iti dayjay ni Victor. Uwan. Kinapudno na. Iso tinang isingasing nga agsinukat kami iti isala. Amom ka di ang nagselo sak idi. Nagapa kami. Nasiputak namin ni Ami. Nakitak anaragsak idi insala ni Victor. Kasta ka di. Numabalin. Saan tan alagay pan tinapalabas. Ad-adalaan nga agsagit tinakamta. Ruth. Adda ko maisingasing ko kan ka. Manugot ka. Anya day na.
Agayata kitan kan ka, Ruth. Sika itan ti babae akay ko ngay kasar. Anya, Umanugot ka kadi. No ibaga kasikat ti ikasar ko. sige Dan. Umanugot hak iti kayat mo. Agyaman na, Ruth. Ikarig, saan kanto apaldaangen? Ayatan kanto iti agnanayon. Lalaki ti umunang anak ta, bakit? Wen nga ron. Ay na, nagrigat gayam ti aganak. Kasladyak kayatin ti aganak. Anya? May sapay ko maababae, ah? Ruth, Dan, Apay nanang. amuyo ka din no anya tinadamag ka sakbay nga umayak di ti ospital. Anya nanang. Nagawit ka nun ni Victor. Saan na akadwa ni Amay? Nagsinada ka numutlaang. Nanang, uray agan ano itan ni Victor. Saan nan amaagaw kanyak ni Ruth? Tanay kasarkon. At dapayan anak mi. Apay, panagkunam. Uray saan ta nagkasar. Kaya't ko kadipay laang ni Victor. Saan na niya? Rumbeng laang. Ti lalaki asan ang mapagtalkan. Rumbeng laang alipaten. Kan saanan asublihan. Naragsak ti panagdinamik ni Dan, Mr. Lonely, ket ni Victor, isumot la mismo ti mangdadadael iti biyag na. Nagbalin a bartikero ket aging gaita, awan pay asawa na. Tuy pagayam mo, Ruth. Agyaman pagayam Ruth, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, naswerte ka pay laeng. Ta iti likudan ti panagladladingit mo, adda si sasagana anangan andingay ken ka. Ket dayta alalaki ti pudno nga agay ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ruth, manipud probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kamiting kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Shirley. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kasta unay ti gura ti ikit ko kadagiti dadakkel ko. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Shirley. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Alan auntie, makipakpakasi akada kayo. Talaga akasapulan ni tatang ti kwarta. Uray kat utangag mat, saan ko mat adaw-dawatan? Apay ka di nagdagulit ka, Shirley. Kinulak lang arudan nga awan maipautang ko. Ngam agsubli-subli ka, makamalas ka itinegosyo. Pasensya kayon auntie. Awan ngamin sa bali ang mga sitgak. Iso asyak ti umay mo disturbon. Saan ka makauawat? No ipautang ko kan ka ti kwartak. Anyan tungay ti igatang ko iti stocks ko inton maibusanak. Alangan amalugyak, gapo kada kayo. Pasensya kayon auntie. Sige nga ron, mapanakon. Saan ka ngagsubsuble? No day ta utang ti bagbagam, makamalas ka. Kasanungay anak ko, ada ka din nagpautang ka. Awan nga ron nanang. Talaga saan ngagpautang ni Auntie Irene. Amo tayo mat nga damabalin na. Ngam talaga saan na lang akayat tiyagpautang. Amo na siguro awan pagbayad ko. Imbabain nakpaikit di Mababain akon ken ka anak ko.
Numabalin la ko mabaybayan na kaon. Saan na ko napagasan? Tapno saan kayo nga grigrigat? Ay, sana mabalin tatang. Nas ka na magasan kayo. Jak agsar nga agiremedyo iti kwarta tapno maoperaan kayo unkit may katibukol yo. Imbagkit di ata sana kan sirus tibukol yo. Ngamnas kan kano ang maopiraan, tano itantan tayo pa'y. Ang mga nubong takat tibukol na iti tiyan na kat mapoison ni tatang mo. Iso nga ro da jak sumardeng agbirok iti pagutangan nanang. Agkararag tayo, asapay kumata at maasing agpautang kada tayo. At iti maitulong ko ken ka, Shirley. Agyaman ak launay, Rafael. Saan ka madanagan? Bayadak mo't lang dayto eh. Saanen? Tulong ko ken kanday ta. Ken padasak pa iti agbirok iti mabalinta a pagutangan. Tapno makumpleton ti usaran ni tatang mo a kwarta. Alaman nga rod, Rafael. Madanagan akon. Naskan nga minan ang maoperaan ni tatang iti kabitan na panawan. O sige, tama panak manan agbirok iti mabalin na pagutangan. Mabigbig mo ka dino asino ti kadwak, Shirley. Ha? Vince? Sika ka di dayta? Siya nga agpaiso, girl. Kumusta kan? Apay nga ita ka lang nga makita. Kagapgapo na ija abroad, nabayag ijay. Iso nga iso timang tulong ken ka. Agpay so, Vince? Matulungan na iti problema? Of course. Mano ayat ka sa pulam. 20,000 lang ang tikurang tapno maoperaanan ni tatang. Sige, ibagamon, taoperaan dan ti amam. Tapos an amala daw ti amin. Agyaman ako na ikan ka, Vince. Kamaudyanan na. Makarwar kayon dito'y ospital, tatang. Ay, agyaman anak ko Saan ka madanagan? Into naging bagti sugat ka Naggagahitak nga agtalon. Tapno mabayadan tayo dagiti utang tayo. Ay, saan nyo pa yung mabalinti agtrabaho, tatang? Agpaimbag kayo pa'y. Siya kung ti makaam mo kadagiti utang tayo. Siya kung ti tumulong kan ka, nga agsapol iti pagbayad, anak ko. Saanan, nanang? Ni tatang latan ti asikasun nyo. Tasyak latan ti makaam mo. Tapno daras tayo makabayad, iti utang tayo. Saanan kunakmat, nanang? Kabailakmat. Adamat ni Rafael amang tulong kanyak. Sanak matabay-bayan. Agyaman iti kinasingpit mo kada kami adadakkel mo anak ko. Siyempre, tada kayo kat nga rod ti dadakkel ko. Anya ngay ita, kakaasi ka nga agisorsorsor itino anya laditan amay laklakom. Takasano, nagdakkel maghayam ti utang yo. Uray auntie, tinapatag, naagasan ni tatang ko. Ngam si kamat nga anak na ti pagikarwan na. Ayos lang mat kanyak, auntie. Kas dati kinapatag ni tatang kanyak. Kat ni tatang mo ngay, napatag ka kadimat kan kwa na. No si ka nga tati agsakit, iti kas iti sakit na. Mayutangan na ka nga tamat, iti pagpaagas mo. Apay matalakas tat ibagbagayo ka ni tatang, auntie. Awan nga min diskarte ni tatang mo. Iso nga aging ga ita, mamirmiraot pa'y lang. Sige, auntie. Labsan kayo, pay. Ado pa'y tilakok, anaskan nga isursur ko. Nanang, apay nga takas lakagura ni Auntie Irene ni tatang. Apay mo't anak ko ng tikasta, anak ko. Nalabsak ngamin, idi agisursursurak iti lakok. Ibagbaga na mo't ngawan ka no ti diskarte ni tatang. Iso nga aging ga ita, mamirmiraot pa'y lang. Ay, kasta ka di. Saan na pa'y lang nga taan nalipatan, tinapasamak, tinapalabas. Ha? Aanya napalabas, nanang? Siyak idi ti ar-arman ni tatang mo. Ngam kurso na dagayam ni Irene ni tatang mo. Idi saan na ama oray nga agaram ni tatang mo kanikwana. Ison, tinangibaga itirik nana. Kat kinunamot ni tatang mo, asyak ti ayayatan na. Saan ko nga mo akas tagayam tinapasamak. Ni tatang mo la ang tinangistorya kanyak, akas jay gayam ti inaramid ni Irene.
Sumat lagayam. Adi agpautang idi para iti pagpaopera ni tatang. Nabayag mo tanday ta apasamak. Saan pa ilang nga ta nakalipat? Saan na nga ta nga inayat tipimusay nga asawa na? Alangan mo't akagura na pailaang ni tatang mo, aging gaita. Kaslakas tamat tinadlaw ko kankwana, nana. At ay bagakan ka, girl. Saan ka di analaing kamot nga ag-manicure kan ag-pedicure? Wen, apay aya? Kaya't mo ti agabroad? Wen Angam, awan mat usarat nga agabron. Siyak ti makaamukan ka, girl. Alaman nga rod, iti kasta, mabibiitak ka makabayad kan ka. Kan ka dagiti daduma pa nakautanga. Ay not, paisuday ta. Mabibiit ka ang makabayad no ijay abroad ti panggedam. Tano dito'y Pilipinas laeng. Ay, awan lat amukon. No kasta, agabrod ka. Wen, Rafael, tapno darasak makabayad ka dagiti utang mi. Diyak ko makayat nga agin na dayota. Ngam no para iti pagsaya atam. Anya ngay nga rod, si Papalubos ka. Agyaman ak, Rafael. Saan kanto kumamang liplipat? Agan anad ka iti lugar a papanam. Wen, saan ka madanagan taadamot ni Vince akadwak? Tandaanam ko mga dak akanayon nga agur-uray kan ka, ha? Ket orayam ko mati panagsublik, ha? Sapay ko ma, ta iti panagsublik. Syaklat ta tipit-pitik ti pusom. Ikarik day ta, Shirley. Si kalaang ti babae nga ayatag. Awanan sa bali. Damag ko nga abroad ka, Shirley. Wen, auntie? Sakbay nga gabrod ka. Agpanunot ka pa'y iti maminribo. Aapay mat, auntie? Nagguwapo ti kayan ayat mo. Sigurado nga agbirok to iti sabali no panawam. Nagtulag kami mata na sayat, auntie. Kan adda pa nagtalag ko iti kaayan-ayat ko. Ay sus, saan ka basta agtalok iti lalaki? Oray agkarida. Saan mo nga ammo no agpaiso ti bagbagada? San mat nga tang agpapada amin a lalaki, auntie? Imalakan samot iti inam, anapig sa ti pakinakam na asaan da nga isukat. Anya ti ko naman, auntie? Ay, awan. Lipata mo ti na ibagak. Mala, adakan ka, no saan mo akayat ti mabagbagaan. Noan niya la ditan ti ibagbaga ni antim kan ka. Wen nga rod, nanang. Dinak maupay nga agabron. Ituloy ko lang ti agabron. Ay katun, anak ko. Napintas nga oportunidad dayta. Iso apadasam, bareng addagasat mo. No adagasat ko ija abroad, nanang. Bayadak amin nga utang tayo. Papintasik ti balay tayo, kan mangibangon ak iti negosyo tayo. Ay nagsaya at kit kuman no po may suday tang arapaap mo, anak ko. Posible day tananang. Basta agkararag tayo laeng abuyugan iti gaget. Agpay suday ta anak. Kat agad anat ka, no addakan to iji abroad. O, anya, nakaimpaki kan? When Vince, ay na, excited ak launa yan. Sigurado kang awan nalipatam? Awanan, sigurado ak anay karga kun amin akasapulak. Nasaya at matngarod. Agrubwatan to iti alas 9 iti rabii. May mayatan ang masapa ta ang makadanon iti Manila. Ta ang mga no adda aberya iti dalan. When Oh, kumusta kayo, nanang? Ay na anak ko, nagtakulan to'y balay nga impatakder mo. Wen, nanang, inutak ngagpawit para iti materyales tapno malpasan. Iti kasta, sumarunumatan ti bangon ko ang negosyo tayo. Anak ko, nalakakalaang ang makaornong tabalhasag ka pa'y,
Awan sa balya paggastusam. Wan nanang, kan para matlaang kada tayo kada tatang, ti pagbanbanugak. Basta kanayon kang aganan na dita, anak ko. Wan nanang, kan uray da kayo agan-anad kayo kumamat dita. Hello, Rafael. Talagang asinsado ka na. Nagdakkel ti patpatakder mo abalay. Maragsakan para kan ka, Shirley. Agyaman ak, Rafael. Numalpas amin na planok. Agawi dakton kitagkalay satan. Basta dak lang dito yung agur-uray kan ka. Uray ka sa nupay ti kabayag mo dita. Urayin ka latta. Agyaman ak iti panakaawat mo kanyak. Katmang namnama ka. Si kalaang tilinaon ti puso. Ay na, nagado ti tao anak ko. Kasano kat nagpaparti kamat iti dua na dakkel ababoy. Wen atatang, tapno malpasan ti pa-blessings ti balay tayo kat mabalin tayo na pagnaadan. Saan mo ka di nga inimbitar ni Antim Irene, anak ko? Inchat ko mat nanang. Sige lang, tabi siyak iti negosyo ko na namat. Nagalas at talaga ti ugali ti kabsat mo bakit? Awan mo't nga rod anak na. Asino nga iti mga sikasuken kwa na intun bumakait. No kasta nga yad adayo na mo't ti bagbagi na kadatayaw. Kanayon naktupay nga upayan no makita nak. Imposible ka no adinak isukat ni Shirley iti abroad. Kastamot ti bagbaga na kanyak. Idi naamuan na nga agabrudak. Upupayan na. Imposible ka no asanak nga isukat. Aw-awatan nyo latan. Kasjay siguro at talaga ti ugali nan. Ngamadan to latamot nga tapagbaliwan na Kate, kaano mo't nga iti panagkalay sayo anak ko. Anytime tatang. At damat tan ornong ko para iti panagkasarmi kini Shirley. O, di ibagam nga roden kadag iti dadakkel mo ta dumanon dan. Nanang, ada chat ni Auntie Irene. Ada ka no iji ospital. Kayat na mapanak ka no ijay tawan kadwana. kat mapan ka anak ko. Adamot lagayam kasapulan na kanyak. Idi siyak tiag kasapulan. Imbabain nak ija pwesto na. Mala, ano sa mon jay Antim anak ko. Adda makagapo no ape anagbalin akas jay. Ngam no ipakitam ti panangasikasum kan kwa na. Amanga no day ti pagbaliwan na. Alaan nanang. Ipagpagapok kada kayo. Takabsat yukot nga ron. Agyaman na, taimay ka kaanakan. Ipagpagapok akabsat na kayo ni nanang Auntie. Isungay mayak. Uray na sakit tinakam ko kada kayo. Taidiag kasapulan na kititulong yukot pulos adinak pinautangan. Pakawanan na kumakadagiti madingay nararamit ko kada kayo kaanakan. Nagdakkel nga mihin ti apal ko iti inam. Isu ti inayat ti lalaki a pagpatpatayak iti. Nakarkaron ti apal ko, idi makitak ti ragsakda, idi impas ngay nakati inam. Idin to ta siya kat sa anak ka makaanak. Saan mat siguro abasol ti amak no ninanang ti inayat na? Amo, ngam na kulaapan ti panunot ko. Kayat ko ang makita nga agregat ni Manang. Ngam saan mo't anapasamak. Nod ikat ad-adda arim agsak ti biyag na. Gaputawan madingar aramidan dagiti dadakkel ko, Auntie. Nakaamiris akon kaanakan. Isong arod adumaw daw atak ita. Iti pamakawan kan ka. Uray kadagiti dadakkel ko, nagkid daw iti pamakawan ni Antik Mr. Lonely. Awan mat na aramidan dagiti dadakkel ko, no di tinang pakawan kini Auntie Irene. Ket ita, mayatan tilin nangen mi. Tuy pagayam mo, Shirley. Agyaman nakpagayam Shirley iti dayto naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod.
ti paga managpailinga di tinagan a girly, manipod Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Problemak dagiti dadakkel ko, gapo iti may sa abanag, as sa anda apagkingkin na awatan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni girly, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Girly anak, suruan nakman nga ag-Facebook. Adda nga mi nagdamdamag no adda Facebook ko. Idimbagak nga awan, kinatawan nakit dain. Ngamin, dandan ni amin kano atao kat addan Facebook na. Saklaeng kano ti awan. Kasta ka di tatang? Ala nga rod, yagyo ta cellphone nyo tayaramidan kayo iti Facebook. Adtoy. Ni, kagat-gatang yun sapay da iti cellphone nyo. Gimata nga kun idikas jay tinaibaga ti gayem ko apadak alakay. Adda nga min Facebook na. Ket adu kanon ti gagayem na. Ala, mabiit laang nga rod tayaramidan kayo iti Facebook yo. Kahit naisurwam mo't lang ni tatang. Naisurok mo't, jakam mo, no masurutan da. Imbaga nga umay laang agdamag no adasaan na nga mo. Apay nga ta. Kalat ang nag-interes ni tatang agsurong ag Facebook. Adda nga rod ng kanjaw kuana, idi imbaga na, nga awan Facebook na. Iso aday jay, gimatangan iti touchscreen a cellphone na. Imbag man, tasaan nga umapal ni nanang. Ay, diyaan mo Awan pa'y mo't imbagbaga ni nanang kanyak. Para makita no nalaka makasursuro ni tatang. Amangan no agsubli-subli nga umay agpasurukan ka. Kat gagangay ti agdadamo Oray siyak mo't idi agdadamo Marigata nakmat. Sa bagay matkit di Tauray siyak mat. Katrabahwak laang mat tinang sursuro kanyak ide. Nay, damat gaya man Facebook ni tatang manang. Wan, nagpaaramid kanyak. Agasam, adun ti friends na. Ay na, nagsubli-sublimot nga imaijib balay nagpasuro. Inan anong saklatan nga insuro. Tapno saan akantyawan dagiti pada na alalakay. Isuitan ti pagliwliwaan dagiti adda idadnan. Dayta ag Facebook manang. Bayan talatan. No iso mo ti pakaragsakan da. Tapno maliwliwada mo't Ngem ti madlaw ko iti Facebook ni tatang. Kaadwan na matababa iti gagayem na. Ang mga no am-am na mo't ida Nakapasyar kayo mo't nanang. Wen, gaputa masurunak iti amayaw. Ni, apay ngay? Kasano? Jay mo't la cellphone nanti sangsangwon na. Dinak pa'y masangon akasaw. Pasaray adda katungtong na iti cellphone na. Inton kon agkat-katawang agmaymaysa. Ay una yan ni tatang Maragsakan launay nga adda Facebook na. Pasensyaan yun, nanang. Mauman tumot laang dayjay. Agdadamo ngamin nga ag-Facebook. Ay, nukas jay la akanayon jay amam. Awan lat ang mukawn. Amangan nukanayon kami nga agapa. Kaya't yung ka dita isuro kayo mat nga ag-cellphone. Uray siya kung tigumatang iti cellphone nyo. Ay, nasano na nakko. Isupay paggastusam. Ado mo tinalakaitan a cellphone, nanang. Pagpraktisan nyo laang mo. Awan interes ko dita a Facebook, anak ko. Maulawak laang dita. Imbes nga ag-Facebook agmula aklatan iti tarong, wanuan niya dita a maimula, na imbagpay. Ala, makaamu kayo nga rod no kastati ko nayo. Amangan numariga at anak mo't laang a makasuraw, tawan mo't amok iti kakasta. Limabas mat ni tatang mo dito'y balay. Mayat ti porma na, girlie. Kaslabaro ni tatang mo. Sa dino nga taayaman ang tinapananda. Di mo la dinamag no napananda, Alice. Agudong ako na namat. Ngam iti kas jay a porma na. Kasla saan mat nga agudong. Kunak nga rod no adda atendaran na akasarwan no bunyag. Ay, una yun ni tatang. At yun ang samot ng tibaro. Agreklamo pa yan ni nanang. Saan ka nun amasango ni tatang akasao? Jela ka nun cellphone na tigam na akanayon. Ay, wan nga rod Uray tupay nilakay ko. Uray cellphone nga agmalmalam tigam na. Saan ama uma?
Imbagak nga rod ka ni nanang nga isuro nga ag cellphone kat di namat kayat. Sa bagay, oray syakmat. No cellphone lang tar aramiden nila kay ko. Oray syakmat cellphone akmat Dahita ko ti epekto ti cellphone ita. Un nga rod maboring mat ti tao no awanan ti cellphone. Ada kayo man na, nanang. Nanakaw. Awan makan ijay balay. Ay, salit day nga amayo. Di pa'y nagpalingke. Bukbukudan nan ti pinsyon na. Anya? Katno ko na ni alis alimabas ijibalay da ni tatang. Kuna na nga agudong kano. Kaano si mangpet paoy. Maluman idi sumangpet. Kat saan kayo pa'y anangal daw? Saan pa'y Ay naanak ko nauma ako ni ti kanayon dinengdeng. Iso masaduta kun nga agdengdeng itay aldaw. Ay, oo na yan, aya. Ing kayo ija kusina. Ada makan ijay. Makamu kayon nga aggao iti kaninyo. Nagyaman na kanak ko. Mabisinak at talaga. Ay, surun kun ijay amayaw. Nangan kayo matananang. Di kayo payagawin? Dituya kun amaturaw. Kayat ko adituya kun nga agnaeg. Ay, makapawan ganas di amam. Silpon laeng tiyam muna. Ay, una yan day ta mapaspasamak. Mala, dito'y kayo pa'y laeng nga rod. Bareng agnakam ni tatang. Agyaman na kanak ko. Ano sanak nga inam Kay kayat ko pa'y ano at da kayo dito'y. Taada katulungak. Imbag pa'y ka. Takas tati panunot mo anak ko. Ni tatang yung ay. Amangan no kay kayat na pa'y nga awanak ijay balay. Apay matakas tati ko nayo. Ay nalaklakayanon ng feeling baraw. At nakasasaw na babae iti silpon na. Anya? Iso masurunak ijay amayaw. Mapanmumanmot sa rungkaran ni tatang ijibalay. Manipod adan ni nanang ditoy. Di na pa imay kinita ni nanang. Talagan samot asaan na apagan ano ni nanang. Anya nga minti ko na ni nanang aya, manang. Diyay lang arod ka no cellphone, ti amuna. San pa'y ka no nagumatang iti si daenda ka ni nanang. Ay, anya matan ni tatang. Nasuro-suro na lang tag Facebook, kastanti aramid na. Babawik nga rod nang isuro. Jakmat amo agbalin na kas jay. Inak to man nga rot kasarita. Maditi kastangar aramidan na. Kat no limabas manen itay ni tatang mo. Kasla binigat matan arumrumwar. Ay, awan at talagan. Nadadaol ti ulo ni tatang gapo iti day ta cellphone. Apay matakas na ti ko nam. Kat no saan nan apagan ano ni nanang. Di na pa yan sinapol. Rumbang kumaamadanagan, ta saanan nga agaw-awid ni nanang. Ay, kaasimat ni nanang mo. Nasakit mo't siguro tinakam na ta saan ang mapansukunan ni tatang mo. Kunak nga rod nga iji laeng balay nga agnag ni nanang, tapno agnakam ni tatang. Ngam kaslakay kayat namot nga awan ni nanang. Bay amon ang agyan ijay balay yun ni nanang mo. No siyak amay sa, kay kayat kuno adda dito'y balay ni nanang. Tanagagat at tumulong kanya. Isong nga rod adya kun ibabaon nga agawid ni nanang. Ngam talaga mo't asaan nga umay sukunan ni tatang. Chris, anya nga iti kuna ni tatang? Ayos ka no lang matijay. Dinamag ko no apay adi na sukunin ni nanang. Ket kunana, nga uray agmay-may sa kanon ije balay. Ta saan kanumot lang nga ilabaan ni nanang. Apay ko mga ilabaak kat di namot it-itad ti pensyon na. Bukbukudan namot taon. Di mo nga rodag palingke. Imbagayo ko madaytakin ko ananang. Ay naanak ko, nadda panunot na. Amunan a panunutan day tabanag. Saanan anasken ngay bagak. Hala, bayan nyo, nanang. No kabaalan mat gayam ni tatang ti agmay-may sa ijay. Dito'y kayo matan nga agyan. Awan mo't parikot iti day takot. Ay katuwa na anak ko. Diya mo lakayatan ti agawid. Takas lagmay-may sa aklaeng mat no daak ijay balay. Dinak mo't kasasaw. Kaslawan makitkita na. Adda kanyak ni nanang, Chris. Iso akargom ni tatang. Kanayon mo sa rungkaran. Tapno amo tayo ati kasasaad na. Wan manang, sana problema dayta. Di ka madanagan. Kanayo nak amapan ije balay da tatang.
Anya ti panagkunam lakay. Saan nga ta nga umay sukunan ni tatang ni nanang dito'y balay? Saan nga ta ang mailiw ka ni nanang? Makamiris tulat ta ni tatang. Imposible. Asaan nan tumot lang ang malagip ni nanang. Kasjay nga ta ti lumakayan. Di na mutten pagan ano ni nanang. Lakay. Saan kan tumot nga ta nga agbalin akas jay inton lumakay kan? Abaya siya ngay. Si kakit di Amangan no imala ka iti ugali ni tatang mo. Amangan no inton bumakat kan, kat di na kuntun pagan ano. Kasta ka diti panagkitkitam kanya? Ha? Ay saan bakit? Si kamot nga mintim mo na. Alangan mat at uladag ti ugali ni tatang mo. Uray bakit kan lakay tanton? Si kakat si kanto pay laang ti ayatek. Saan kanto apanawan? Tandaan am dayta, bakit? Hello, tatang. Hello, anak. Umay ka kuma dito'y balay. Apay, anya tinapasama kata kayo? Nagutot ti saka, kiti pa'y larabe Limtag kat sana ka makapagna. Apay, anya tikinkinan nyo aya. Amangan no arthritis daytan. Gapo siguro takanayo nakamanga ni Jeruar. Kanayo nakagsida iti pinapaitan kaniga daw. Daytaket. Mala, urayan da kami ka ni Chris, ta ipanda kayo ija ospital. Kumusta tirik nayo, tatang? Ay, pimipyamit ti ut-ut ti sakak. Liklikan nyo, dagiti imbaga ti doktor abawal akanin nyo. Kan inresitaan da kayo iti agas yo. Iso atumarin yun to, naagot-ut man ti sa kayo. Apay ngay, asan ngay may ninanang yaw? Kano di yung matpagan ano ni nanang? Uray imay lato kumamit Nasakit tinakam na kada kayo. Di na kaya ti agawi dun. Agyan ka nun, iji balay. Kaya't ko makasarita ni nanang yaw. Madimot nga minti aramidan nyo kinkwana, tatang. Kasla ka no, awan makit-kita yo. Manipod adan Facebook yo. Hey, huwin nga rad. Ang maidi permiti ut-ut ti sakak. Iso ti mo na nalagip kaw. Saan gayam arumbang dagitar aramidak kinkwana. Awan gayam makatulong kanyak. Nagmay sak langi di balay. Wan tatang. Da kayo kininanang ti rumbang agtinulong. Dua kayo arumbang agkabalay. Tadakit nga rod bukod min a pamilya. Ngam no kasapulan nyo titulong ming anak yo, ay kat umay da kayo lat tatulungan Iba gayo nga rod kininanang yo tagawi dahin. Agbababawi ako ni tinararamid ko kenkwana. Ala, sumurot kayo kanyak ijibalay, tatang. Tada kayo ti makisarita kaninanang. Agkid daw kayo iti pamakawan kenkwana. Ay alaman nga rod anak ko. Sumurot akken kay ijibalay yaw. Ala, agtungtong kayo kaninanang, tatang, tadumgagak laang iti saritaan yaw. Bakit? Pakawanin na kuman. Jak gayam ka ba ilang ti agmay sa ije balay? May ikawa ak iti kaawan mo. Di naktumala makikita no at daak ijay. Awan bibiyang mo no nang anakon no saan pa'y. Pinagbaliw na kanday ta cellphone mo. Agbalbaliw akong bakit. Agawid ka ni balay. Itid ko namin na pensyon ko ken ka. Tas sikati agibahajay. Pakawanin na kumaa. Ala, agawid ak no maikarim nga agbaliw ka. Ngam no ulitem tupay ti kasta nga aramid mo. Pumanawak tumanan, kat oray anya ter aramidam, jak to nagsublay. Dituyak tulatan balay ti anak ta. Win bakit? Promise, saan na maulit? Ala nga rod nanang. Tulungan kayo ang mangirubwat kadagiti gamit yo. Agawid kayo, tapno adakadwa ni tatang ijibalay yo. Nagbaliw ni tatang ko, Mr. Lonely. Ita, maayata na kamangkit-kita kadakwada. Akanayon nga agkuykuyog. No sa dino ti papanan ni tatang, kanayon na nakakuyog ni nanang. Tuy pagayam mo, girly. Agyaman nakpagam girly, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak,
Talaga akargo tayo dagiti dadakkel tayo. No anya ti pakasaknan tayo metten. Ket kuma, anusan tayo dagiti dadakkel tayo. Nang runa no bakit ken lakaydan. Gapo ta mabilbilangen ti aldaw da dito'y lubong. Iso nga ipakita, ken iparik na tayo kadakwada, ti panagayat, ken pamateg tayo nga anak da. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatuloy. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Vicky. Asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sinayang ko ti gundaway. Gapo ta pinaluspusak ti kinanamay nga agpaay kumakanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vicky. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rumwar ka manan kat sumipngetan, VK. Agkikita kami kadagiti gagayim ko, nanang. Ingkay manan uminom. Saan asyak taggastos? No di kat ni Ricky, taybak ng abarkada mi. Ay na, di ka pala agnakam iti kasta nga aramid mo. Kasanaw no masikugan kan tumanan. Saanan, nanang? Ang da kayo pa lang ti makamukin ni baby tarumarakon. Di ka pala agsapul iti panggadam. Tagurnong ka para iti masakbayan ti anak mo. Anya nga'y kumatrabaho ti mastra kak. Katjakmat nakalpas iti panagadal ko. Kat basol mo tadi ka mo nag-eskwela. Kan sana bale, tadamot sustento ni baby manipod kini Daniel. Si dadaan ni Daniel amang ikalay sa ken ka. Nang runa tadan anak yaw. Apay ngamin adi mo kayat. Bak nang ti kayat ko apakiasawaan, nanang. Itikas na, nanam ay to ti biyag ko. Oo, tinakarakupan ti na iro ti Ricky. Maragsa ka na kanin, ta sinumbatan na kon. Ngamnas ken nga i-break mo, ti ko nam a boyfriend mo, a gardinero. Talagang i-break kon. Nganin, si kaitan ti boyfriend ko. Iso ayam amo na kadagiti datakpin mo, ta ikalay sana kon. Areglado! Yamam mo kanto, tagkalay satan. Day ta a babae ti ikalay sam apadam nga agbarbar kadala ang ti amona. Mama, ay ayatag ni Vicky. Ay ayatek ni Ricky, madam. Ha! Nagturad ka pa lang asumungbat si ka a babae. Nagpuskolkit din ti rupam. Basta, mama, ikalaysak ni Vicky. Saan ang mabalin? Ituloy mo pa iti agadal, Ricky. Saan ang mabalin nga agbarbar kadala ti amom? Ituloy ko ti agadal. Basta kalaysa kamin kini Vicky, mama. Saan ang mabalin? Awan ti mapasamak akalaysa. Katsi ka, babae. Saan ka kayat para iti anak ko? O sino ka kumaamay kamang iti pamilyami? Ha? Saan ka akayat para iti anak ko? Agraraman? Kasano day ta, Ricky? Saan nakakayat ni mamam aparakan ka? Anya nga ron ti serbi ti ayan-ayat ka no kasta? Ituloy talata, Sige agden na talatan. Saan mat siguro nga ipalubos ni mamam nga agbisin ka? Iso nga ikan nakalata iti ado ang kwartam. Wana. No kasta, agdan natan? Basta ado lakit diti kwartam iti kasta, saan ta nga agbisin? Gimatang ako ni tigatas ng diaper ni baby. Kompleton. Nasaya at mat no kasta. Kan adainted ko kan ninanang mga kwarta. Amangan ngamin, no maibos tigatas ni baby. Nasaya at amon ti pagrabangam. Vicky, damag ko amakin inom ka lang iti lalaki. Magbalin ka di, nga isardang mo tikas tang aramid mo. Tani baby lang ti asikaswam. Hoy, no di nak ginundawayan idi, awan ko maanak ta ita. Awan ko matipagparpari ko tak ita. Sika tinangawis kanyak idi nga aginom. Kat sika pa'y tinangi pamuspusan, tapno adda mapasamak ka data. Naglastog ka matan nga agsaw iti kasta. Ngam, aklo na ka nagayatak tinapasamak. Gapot ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang ikalaysagan ka. Ha? Di ka pagan ano? Ala,
Saan ka apilitan no talaga di nakayat? Tinapatag, saan mo nga ipaidam kanyak ti anak ta? Di uray alaang pay iti puder mo no kayat mo. Anya? Wan, kasaritak ni nanang, tasikan ti makaamukin ni baby. Danga! Awan na talaga't nasayata pa nagpampanunot mo. Linuto ka din ti arak ti utak mo, bigay. Agraman anak mo, may turad mo amayadayukan ka. Saan mo't amaya dayo? Tani Daniel timang padakkel. Saan namot nga ipaidam kanyak no bilang? Ay na, Vicky. Diyak mo no apay akasta ti panunot mo. Ito dyan ti ubing kini Daniel. Taison ti makaammo amang padakkel. Saan amabalen? Ada akpay mat amang aywan. Isu asaan ko nga itulong. Ricky, nagbayag... Aglisi ka, taon mo nagak. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam si kababae. Tapod no gayam tinamwak nga agnanaod kayo iti daytoy nga apartment. Apay, adda ka di maikontribute mo a pagbayad iti daytoy nga apartment. Pumanaw ka ditoy. Tano saan, paayabak dagiti katulong ko. Kat isudan ti mangiruwar iti amin akawus mo. Madam... Ha! May sakapay apakpakanak. Sika nga awan serbina a babae. Madam, nagsakit kayo matan ngagsarsarita. Awan maipanakkel mo kada kami a pamilya. Sika? Amay salang a disgrasyada a babae? Asaan ang nakalpas iti panagadal na? Gapo iti panagbarbarkada na? Ha! Ala, itamat lang. Pumanaw kan ditoy. Tano saan? Sikat ipagbayadak iti daytoy nga apartment. Imay dito'y ti ina ti simuruta malalaki. Imay nagpinagsasawan dito'y. Ha? Naglastugmat dayjay abaketan? Gapu tabak nang dan, kat pagsasawan nakmatan iti makapasair? Husto amin nga imbaganakin ka. Ha? Saan laang ati anak na ti lalaki? Aduda abak nang dita. Ay na, Vicky. Aglimpyo ka kumamatan. Ipamay-samon ti atensyon mo iti anak mo. Likli ka mo ni Ricky. Tasaan asika ti kayat ti ina na amamanugang. Saan ko aliklikan ni Ricky? Ado ti kwarta na dayjay. Naragsak ti biyag ko. Ken nanamayak no ni Ricky ti kadwa. Anya ti kunam, Ricky? Agbiyahe kami na ama pa ni Jay Visayas, Vicky. Pimusay ti ama ni mama. Iso ama pang kami, Jay. Kasta ka di? Kayat ka di asawan da ita nga agnaid kan ijay? Depende. Kuna ni mama, ano magusto kay Jay? Ijay kami kanon. Di nakmarudliwayan nga i-video call Kan pauitan nak iti kwarta. Wen, sige. Mangdamnama ka. Kastaray nga ron. Bye. Bye, Ricky. Ni Ricky at talaga ti kayat ko. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Ururayak lang ti flight ko, amapan ijay Japan. O, di mapan kalat na. Kanayo nak to nga gipawit para iti anak ta. Rumbang laang Sapay ko ma, tadi mo baybay anti anak ta. Kasano amabaybayan kat ay aywanan ni nanang? Sige, kat agsingsingpat ka para iti anak ta. Naimbag man ta nagsublikan manipod abroad, Helen. Juan, nakaurnong akmatan iti pagnegosyo. Kat, kumusta kayon ka ni Ricky? Nabayagan ang nag-break kami. Tain sukat nak itipada da abak nang. Ni Daniel, nakasaritak iti video call iti adak pa iti abroad. Farm gayam ti pagtrab-trabahuan na. Kan, adagayam ang asawa na iti Japan. Ngam, padamot la a Pilipino. Anya ko mo. Ay,
Sinayang mo ni Daniel. Nasingpet kan nagagat a tao. At dagaya man ni Daniel manipod Japan. Kadwa na dya asawa na. Nanang, Nakitam ka din, tay impaaramid na abalay da. Ay nanagdakkel. kat, anya ko ma. No kumakinayat mo idi ang nagkalay sa kayaw, dinasaya at kumatibiyag mo ita. Sa bagay, saan ka amay karikin ni Daniel? Gaputan na galas ti ugalem. Anya, Sayang! No kumasikat ti asawa ni Daniel, nanam ay kumatibiyag mo. Sika kumati ag taeng ita, iti dayjay nagdakkel abalay. Anya ngay nga raud, awan met amaw. Jay laag sapsapol iti baknang alalaki ti amaw. hay, husto nanang, sumardeng kayon. Nakagatang pa yan ni Daniel iti naglawa a patalon na. Nanang, Naragsak kumatibiyag mo ita, no saan ka nagbalin adang nga. Inyag ko lang dagiti gamit ni Girlie, Vicky. Kan inikakmat ni nanang mo iti kwarta. Para iti daduma amasapsapol ti ubing. Nangruna, kat umadanin ti pa nag-eskwela na. nagdakkel ti nagbaliwan ti pamagina. Kit-kita anak matlatan, Vicky. Kumusta kayo iti asawam? Nasaya ta babae ti asawa. Man nakaawat, kan nadungo. Iso naragsakak. Kat sa anak ang nagbabawi, anang asawa kan kuana. Nasaya at nga rod no kasta. Ayaw gayam. House blessing mi intun Sabado. Umay kayon to kuma. Umay kami? Okay ka di iti asawam nga umayak. Awan parikot kan kuana. Kaya't nakapaykit ding agbalin a pagayam. Nga mabain laang. Anya? Iso nga umay kayon to. Tayam amok ti asawa kan ka. Nanang, nagdakkel at talaga day ti balay dadan niya. Nagpintas a balay. Ay nawon nga road, bimaknang ni Daniel. Nanang, Anya nga ikukuhaan nyo dito iruar. Umunag kayo Adada Daniel kanti manugang ko di taunag. As-asi kasun dadag iti daduma asa nga ilid Kukwa. Ala, umay kayo. Kuyugan kayo, taumunag kayo. Jackie, honey. Iso ni Vicky. Di ina ni Girlie. Hello, Vicky. hello. Sige agsarsarita kayo. Tainak kasarita ni Girlie. Kadwanan ni Lola na. Sige, panawan kayo pa dito Napintas ti anak yu ka ni Daniel. Wan, gapot ay malakan niya. Da kami, awan pa'y anak mi. Saan mi pa'y siguro apanawan tap numadan kami iti anak. Agagat kami amanggad. Tapno at makaurnong kami para iti nasayat amasakbayan to. Dagiti agbalin nga anak mi. Kasanon no di kay maipaayan iti anak. Mangnamnama kamadan kaming tumatlang iti anak. Kasanon no saan? No saan? Awan mabaling mi. Ngam, saan aday ta ti mamagsina kada kami? Kat agbalin kami lataan na ragsak iti biyag mi. Anya ti kuna. Agayat kaitan kan ni Daniel? Wan Helen, dayta ti marikriknak ita. Itapay, taadan asawa na. Adda anak mi. Iso ang mabalin nga agawak ni Daniel iti asawa na. Danga. Di ka agar aramid iti parikot. Imbes nga agtultuloy ti sustento ti anak mo, maisardang lakat nga rod, gapo iti kinadangam. Helen, Addan asawa ni Daniel. Tinasken, agtultuloy ti sustento ti anak mo. kasano akon? Tiriknak kini Daniel. Ay, di mo man ipakat ti kinaawan panunot mo. Nalabos tamat nga agsasao. Pudnumat. Agtrabaho kakit di na imbag para itinasaya at apanagbiag mo. Naamuak kan ni Helen tinasaom kan kuana. Nga agayat kaitan kanyak.
kat panggapnak nga agawon iti asawak. Ha? Kwan. Vicky, kiddawag, aday ta panagayat mo kanyak, kat ibukbuk mon kan ni girly. Daniel. Vicky, naragsak kami nga agasawa, kat jak kayat amadadaal day ta kinaragsak mi. Ibilang ta kumatitunggal maysa kas nasingad nga agpagayam. Agpatinggala dita. Iti kasta. Agtalinaad, anatalina ay tilinangan tayo. Ipagpagapu tayo kan ni girly. Daniel. Napatag kanyak ni girly. Gaputa anak ko. Isu akayat ko. Anasaya at ipanaglalangan tayo. Nagsubli da Daniel nga agasawa ija abroad, Mr. Lonely. Nga magtultuloy lata ti sustento na iti anak mi. Nukuma, tanakikallaysak idikan kwa na, nalabit anaragsak kumaitan ti biyag ko. Masairak, gaputa na patiglaunay kan kwa na ti asawa na. Tuy pagayam mo, Vicky. Agyaman pagayam Vicky iti daytoy apakasaritaam. Saan ada kayo tinaikari iti tunggal may sakin ni Daniel? Ala, agtungpal ka iti balakad na ken ka. Nga agsingsingpet ka para iti anak yo. Pagyamanam launay, tagtultuloy iti sustento ti anak mo manipod iti amana. Ket ising-hasing ko, nga ipamay sampay lang ti atensyon mo iti anak mo. Nang runa, taubing pay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged